Hello viewers kan first khobor duisile Assam Nagaland border de turisile disputed area belt de beshi dangor ekta tension ulai dikhi ase idurisile khobor jani pai thala hisabte October 2 laga rati de 11:30 pm nishna de 300 nishna unidentified attackers miscreants kan ahina edu Tangatal kwa village ekta chundurisile Jalal village gune jani thage Agunaka area de Newland district under de tade khorhan beshi jolai dishinan ko ase Hiru bosti de 105 nishna gorhan thaishna ko ase chundu de 93 dushile itu pura July khotom gorishinan ko ase report lai sabte jeshe gule 100 upward two wheelers khan aru ekta car bi itu incident de destroy hojishinan ko ase hilabode baki documents khan cash paisa lo de ton sob juli jishinan ko ase aru bishi manu itu jokhom bi hoishin ga hoine de khobor jani pai thagi ase hitia Itu Jalal village laga head GB Rahmat Ali bra duishile koyase ki tu attackers khan duishile tahan Nagaland side pra Guvi hai Hukai villages khan la side pra inika explosive khan banduk hatyar khan dhurina aishina koyase chundu de tahan lagai ni khor beshi July dishinan koyase tahan bra kwa duishile tahan ki ku prior notice bi denai koyase ki tade itu bosti chhari jai jebi guna chundu de Ali bra kwala sabte tahan itu bosti duishile talaga baba bra shuru korala sine akuni kui thagese Holbi to claim laga apode Guvi hai aru Hukai villages kana GB khan bra dushile kui dia se saf kitana side pra iku involvement nai guna idure tan ba dushile koy ase ki 1984 itu Jalal village to ishule ekjon illegal immigrant bra kun man dushile Pimla village side pra ise tai bra itu land occupy gona Guvi village laga mati de tai laga jaga banai sinan ko ase chunduri to mati dushile illegally occupy kuri thagisiniga clear kuri ase Itia, it affected villages khan ge CRPF personnel khan side pra khawo laga saman khan modot khan ki pare di thagishinan ko ase aru tade Deputy Commissioner Newland aru Assam side pra bi counterparts pra bi officials khan aina meeting luishin ga ko ase itia garne duishile tu kiniga hoina shuru hoise kun side pra etu attack kurise itu han duishile itia garne khobor ayule baki ase holbi khobor jani pai thalai sabte itia garne situation duishile under control ase nan ko ase duishile tade additional security forces khan deploy kuri rakha garne holbi itu border area dinga dangor tension karne kitabi tor escalate ho pare guina tade sub authorities khan dushile ekdam high alert te aseniga ko ase holbita mala awareness karne janai diula dushile edu situation laga pori ta national media de ki report hoy asugule national media de ushile du etu dushile mohan Nagaland la side pra naga miscreants khan bra iniga khor khan julai dishi guna report hoite ase pura national media like Assam Tribune ko bi the Hindu ko bi Sentinel ko bi Economic Times ko bi to sab te dushile edu mohan Nagaland naga side pra naga miscreants khan bra etu attack kuri julai dela asniga khobor chabi thagi ase Mokok chungbra ekta bishi bia khobor aise bhavna kurbo napra khobor aise yede report ai thala isaptinia ko aise ki jun 27 years laga mota manura ekta 20 years laga student laga pore bia kam kurishina chunduri tu maki duishle sunkomen ward te thagena ko aise etu incident duishle yede chunde fire file ishi du isapte September 30 laga morning de huishina ko aise chundude etu accused pra victim laga khode aina talaga pore niga जबरदस्ती बिया काम कुरिशिना को ऐसे एरो विक्टिम दुइले एक्यूज लो दिकिना लोक पाबाजी इशुले ताइरिजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ला थ्रू चिना जना उशिना उनको ऐसे चुंदरी तो एक्यूज तला नाम दुइले सुमन सुभाग उनको ऐसे हटाइ दुइले बिश्वनाथ चराली आसाम रासिना को ऐसे कुन मान दुइले मोकोकचुंग कंपाउंड दे थगी दाइसिना को ऐसे ताई तो सोशल मीडिया लगा थ्रू तो चुगरी स्टूडेंट दो दे फ्रेंडशिप बनाइना ताई दुजन ऑडियो कॉल खान इनका चैट खान कुरी थगेनेगा ये रिपोर्ट टे को ऐसे होलिबी किता मोताबा माकी के लोक पावले कुई थगे नोली वीडियो कॉल करे तो तने माकी दुइले होदाय ताके रिफ्यूज कर थगेना को ऐसे होलिबी अचानक प्रा सेप्टेम्बर 30 लगा दिन दितु मोता दुइले इतु माकी लगा घोड़े आई जिसिना को ऐसे इतु बिशरे माकी लगा पोडे जबरदस्ती को दिना इनेगा बिया काम कुरिशु को ऐसे चुंदुरी तो लगा नेक्स्ट दिन दे October 1 ला दिन दे माकीरा विमेन पुलिस स्टेशन दे एफआईआर फाइल गुडिया बिशरे इतु मोता दुइले इमान दिरि नहिना मोकोकचुंग पुलिस खनबा धुरि लुसिनान को ऐसे इता इतु लगा पोडे थान पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन खन गुना तान सैंपल्स खन गाने रुखी असना को ऐसे और चार्जशीट भी फाइल गुना को ऐसे इतु इंसिडेंट लगा पोडे आओ कुकित्सर मुंगदांग वात्सु मुंगदांग खनबा दुशले तो एकदम स्ट्रांगली कंडेम करे ऐसे इतुरे इनका इनह्यूमन क्राइम कराने ब्रूटल एक्ट इनका बिया काम करा करने इतु मानु दुशले नाछारु लगिना को ऐसे लो दुशले इतु तहन फुल एक्सटेंट ते इतु मानु की प्रोसिक्यूट को लगिना को ऐसे इनका माकी मानु खन के स्टूडेंट्स खन के बचावो लगिना को ऐसे At the same time, anon gi hushar ole garne ko ase turishile youths kan ubi parents kan ubi guardians kan ubi social media laga apode bishi hushar theule garne ko ase aware hui theule garne ko ase inga najna manhon ge strangers kan ge khushi mushi niga friendship banaina inga lok pabaji nagorle garne ko ase idu ki bi huise turishile ekdam thik hwa nai goina idure than dushile joldi justice dibo lage niga ko ase
এতিয়া নাগালেণ্ড ট্ৰিবিউন কি ছাপিছে এইটো অলপ আৰু এতিয়া ডিটেইলে কৈ দিব এতিয়া নাগালেণ্ড ট্ৰিবিউন চাবলৈ হিচাপতে এইটো মতা দিছিলে তাই ফেচবুক ইউজাৰ নেম দিছিলে হোলি শিট এইটো নাম ৰাখি নাথাকিছিনা কৈ আছে চুন্দু দে এইটো তাহান কনভাৰচেশ্যন হিচাপতে কুইন মেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল লগা ওচৰতে থাকিছিনা কৈ আছে এইটো মতা দিলে তাতে থাকালা আছিনা কৈ আছে চুন্দু দে তাইৰ পৰা মাকিকে ভিডিঅ' কল কৰিবলৈ তানে ৰিকুৱেষ্ট কৰা তানে মাকিৰা নামানি থাকিছিনা কৈ আছে ইদুৰ আচানক পুৰা ইদু সেপ্টেম্বৰ 30 লগা মৰ্নিং 10:30 AM ৰা 11 AM লা মাজুদে ইদু মাকিলা কনসেন্ট না থাকিনা তাই লগা রুম দে গুছিনা তাই লগা বেডরুম দে তাই লগা পৰে বিয়া কাম কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দু পিছিদে ইদু মতাবৰা ইদু মাকিকে তাই দুজন মাজুদে ফেসবুক তে কি কথা হইছে ইদু সব ডিলিট কৰিবি গনা খুশি গো আছে চুন্দু উছিলে ইদু ভিকটিম ইদু মাকি দুছিলে প্ৰেছাৰ আইনা তাই মতাৰো কলাই হিচাপতে হসলাবি ডিলিট পি কৰিছিনা গা এতে ৰিপৰ্ট টি ছাপি আছে ইদু ইটা কাৰণে দুছিলে অথৰিটিজ কাম ইদু লগা পৰে পুৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু কি অ্যাকশন লব লাগে তুৰিছিলে এটো ধানবা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা পিছতে লব এনেগা কুই থাকি আছে ৰিক তাপনেনগে জনাই দি আছে যোৱা কালি ফ্ৰাইডে দিন দিয়াৰো বৰ্মা কেম্প ডিমাপুৰ দিবি জুইব্ৰা বেছি ঘৰ জ্বলাই দিছিনান কৈ আছে ইদুৰ 12টা ফ্যামিলিজ খান ঘৰ নাথাকা হৈ যিছিনান কৈ আছে ৰিপৰ্ট লাইছাপতে যেছে গুলে তো জুইদু 12:45 PM নিচিনাদে লাগিছিনান কৈ আছে ইদুৰ 12:51 তাক তে সেন্ট্ৰেল ফায়াৰ ষ্টেচন লদে খবৰ কৰি দিয়া বিছৰে ধানবা লগলদে থানা টিম ডিসপ্যাচ কৰনা ইদু জুই দুছিলে 30 মিনিটস ভিতৰতে মুঠাই দিছিনান কৈ আছে ইদুৰে ইটো জুইব্ৰা 15 নিচিনা রুমস আসাম টাইপ লা কাচা ঘৰখান সব জ্বলাই খতম কৰিছিনান কৈ আছে হলিবি টাইমলি ইন্টাৰভিন কৰা কাৰণে দু জুই দুইছিলে আৰু ডাঙৰ হ'ব দিয়া নাই না কৈ আছে ইদুৰে ৰিপৰ্ট আই থাক তেদু জুইদু কিনা শুৰু হৈছে তুৰিছিলে জানিও পাৰ নাই নেগা এটা ইষ্টাৰ্ণ মেৰডে ৰিপৰ্ট হৈছে হলিবি তো ইনসিডেন্ট দে একো ক্যাজুয়ালিটিজ হোৱা নাই গনা কৈ দিছে এতিয়া মৰং এক্সপ্ৰেছ তে চাবলা হিচাপতে যেছিলে 15 ফ্যামিলিজ তান হোমলেস হৈছিনান কৈ আছে আৰু জুই দুইছিলে চুংগাই জেং কলোনি দে লাগিছিনান কৈ আছে চুন্দু দে এতে রিপোর্ট করা লাই সাবতি যাইছে বলে তো ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট প্রা হইছে নেগা সাসপেক্ট কৰি থাকি আছে নাগাল্যান্ড পুলিশ ডিপার্টমেন্ট লা সাইড প্রা ইতুবার 1176 পুলিশ কনস্টেবল লগা পোস্ট কাৰণে থান ৰিক্ৰুটমেন্ট দৌলে আসগুনা এডভাৰটাইজমেন্ট কৰা পিছিদে ইটা ভেৰিয়াস ট্ৰাইবলস আর সিভিল বডিজ কান মেইনলি চুমুকিৰমাৰ নিউল্যান্ড ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰা ইটো লগা পৰে খুশি নাপা জনাই দি আছে ইদুৰিছিলে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ এলোকেশন অফ পোস্ট লুইনা চুন্দুৰিছিলে থানব্ৰা ইটো আনফেয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট আছে নেগা এলিজ কৰি আছে Chakrama Public Organization or Western Sumi Hoho or Newland District GBs Association Hanbra state government laga itu move to isle criticize kore ase har koy ase ki Chumugirmar Newland districts to isle inga general open category de dhal dia itu isle dusa full fledged districts kan nishna na kora independent allocation na dia itu ekdam thik kora na ina koy ase itu Nagaland chief minister ke representation dia de koy ase ki itu move to isle itu arbitrary ase aru itu ekdam discriminatory ase nan koy ase chidia duita districts bi officially recognized korise as independent district of Nagaland iture mohan Chumugirmar Newland didu isle indigenous manu nai negi inga korina tak tamra koy ase ইদুৰ ফেয়াৰ এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ দিবলৈ কাৰণে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট বানালা পাৰপাস টু ইছিলে ৰাখিবলৈ কাৰণে ইকুৱেল অপৰচুনিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কাৰণে তানবা গভৰ্নমেন্ট গে তাহান লাইটো ডিসিশন দিছিলে ওয়ান্স अगेन ৰিভিউ কৰিবি না কৈ আছে ইদুৰ ইছিলে তো এলোকেশন দিছিলে ইটো আনজাস্ট আছে ইটো কাৰণে দুসা ডিস্ট্ৰিক্টছ খান লদে কৰা নিচিনা মহান চুমুকিৰমাৰ নিউল্যান্ড বি সেম টু কৰিবি নিগা কইনা নাগালেণ্ড গভৰ্নমেন্ট গে তুলা পৰে ৰিভিউ কৰিলে কাৰণে ডিমান্ড কৰি আছে Deputy Commissioner Toensang Litrong La Tongpi Road Sabra sub applicants kan kun khan Toensang town de two-wheeler taxi permit ulaw munjaze tahange inform kore ase koya ase ki tulaka driving skill test tu isile October 6 la din de lobo hoina idure tahan badu test tu isile district administration district transport officer or transport police laga supervision de parade ground Toensang de phujur dosba jiwa lowina koya ase idure applicants khan ge tahan original documents lo de itu test lobole aibule gane koya ase কোন খান ইন্টারেস্টেড আছে থান দিছিলে ড্রাইভিং লাইসেন্স নন এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট ভ্যালিড গভর্নমেন্ট ইস্যুড আইডি প্রুফ অর ইন্ডিজিনাস ইনহ্যাবিটেন্ট সার্টিফিকেট অর রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট লৈ আইবুলি কাৰণে কৈ আছে ফৰ্মাৰ ইউপিএ লোক আয়ুক্ত নাগালেণ্ড মায়াং লিমালা কণ্ডিশ্যন আস্তে আস্তে ষ্টেবল হৈ আছে গা খবৰ জানি পাই আছে তাই ইটাবি আইসিইউ দে আছে হলিবি তালা কণ্ডিশ্যন ইম্প্ৰুভ হৈ দেখি আছে নান কৈ আছে তালা ফ্যামিলি ৰা দুছিলে তালা কণ্ডিশ্যন অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে গলে মুম্বাই দে লৈ যাবলে প্লান কৰি আছে গা কোনে কৈ আছে ইতি আপনি সব মানুলা ইনফরমেশন গানে আর হুশিয়ার গুলি গানে খুঁজিব অক্টোবর 2 লগা দিন দে আসাম লা গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট দে দেরগাঁও কা জায়গা দে একটা পিছি বিয়া রোড অ্যাক্সিডেন্ট হইছে চুন্দু দে তাহান 4 জন মানু ড্রাইভার মিলাইনা তাহান তুলিব্রা ডিমাপুর আই থা লাগা কিটা ড্রাইভার দুইছিলে রাস্তা আচানক পা নীন লাগিন একবার কারণে ইনগা সুগো বন হই জিছে ইদু দনে গাড়ি দুইছিলে লেফট সাইড তে একটা পোল দে মারি দিনা পিছি বিয়া অ্যাক্সিডেন্ট হইছে চুন্দু দে 3 জন মানু পিছি বিয়ার জখম হই যাইছে আর একজন
etu opang koina contractor tahan charjon ai thala tala maki amen la duisle on the spot muri jesinan ko ase etu ekta bishi apnen ki hoshiyar kurle karne especially gari chola manhon ge nin laga tande jabardasti na cholabole karne idla badli duisle ekbar side kurna power nap holiwi loina aru wapas journey continue kurle karne koina ekdam hoshiyar kuri thabole karne once again janai diase Mokokchung de business kra manu khan ge authorities khan bra warn kuri ase tahan domestic LPG gas cylinder duisle etu misuse na korle karne Idrishla additional deputy commissioner and CEO Mokokchung Municipal Council atsangba walingla side pra koya ase ki itia Mokokchung town de bishi manu khan kun manu khan edu commercial establishment cholai thaki ase business cholai thaki ase tan duisle edu commercial cylinder cholawole nohina edu domestic LPG cylinder cholai thaki ase nan ko ase chundure tuisle kanun la khilaf ase goina edu de judi niga manu khan gi dhuri shigule tan strict action lobo goina kui thaki ase edu clear gudi ase inika commercial establishments khan duisle inika business kra jaga duisle tan inika domestic LPG cylinder na chulawo lage but tan duisle commercial gas chulawo lage koina edu kanun duisle sob pra manibo lage koina edu duisle hotel khan hobi restaurant hobi bakery hobi tea stall khan hobi canteen hobi dusa business entities khan tan la jurisdiction de sob pra edu manibo lage niga koina order di ase jodi tu namani paishugule tan la pore fines bi lagai dibo ar lagi shigule tan la trade permit tak cancel kudu niga koise Power Department la side pra inform kuri ase ki Kohima Transmission Division line de October 6 pra November 15 tak tahan vegetation clearance karne sapa sapi ar maintenance kam karne duita transmission line de power shutdown kurbo nan ko ase idur alag alag din de alag alag jagala manhon affected hobo nan ko ase idu power shutdown hui tha tan de phujur 9 baji bra sham 4 baji tak idu light na thagibo na ko ase total shutdown hui dikho na ko ase idur kundu din de kundu line kundu laga manu khan du isle tura effect hole ase idu sob di rakhi dese apne respective manon ba important like shule screen post kuri saule karne chanai diase Manipur laga 31 years laga Mirabai Chanubra once again Norway de ita held hui thaga World Weightlifting Championship de once again silver medal jidishiniga koas riwek tapnen ge chanai diase Hidu kodishile ekta video la podes chindurishile ta bishi viral hui thake sar iturishile kile viral hoy ase apnen hunle hasio munjao idu incident dushile Jaipur Hospital Rajasthan de ushinan ko ase chundude ekjon BJP worker chundu apne lal kapra lagaine dikhi ase edu ma kibra hospital de patient khan visit korna 10 taka la biscuit distribute kora isina ko ase holi video re ki dikhi pai ase du saina sob manu shock thui thaki ase itu worker du isile ki kuri ase gule itu maki ge biscuit dina inika photo khichi thaki ase holi photo khicha logolo de tai biscuit tu isile patient ge diule noina tai wapas luina age jai jala dikhi ase chundure manu khon bra kita itu video viral hoise beshi tula pore hashi dia laga aru kothan bishi inka mazak kori thala dikhi ase ki inka 10 taka biscuit pi itu patient ge diule noina khali photo khichina tai wapas luina jai jesiuna Madhya Pradesh और Maharashtra de 11 ta nishna bacha khan idu cough syrup idu isle khashi wala liquid dawai du kha pisi de muri chi goina itu laga porin ga khobor ininga ai tha tande central government bra warning diase ki 2 saal ba niche la bacha han du isle idu cough syrup khan na dibu lai goina itu laga pore 5 saal under la bacha han bi ekdam careful evaluation korna limited dawai du isle doctors khan ba suggest kor lagina ko ase itu laga pore pacha han ge inga sordi khashi hwa tande dawai khan bishi mix kurna na khilabo lagina ko ase turishile simple rakhibo lage aro minimal time karne rakhibo lagina ko ase aro quantity bi itula hisab te hi rakhibo lagina ko ase kibi hubi inga cough syrup tu ishule itu limit na thagina khaise gule itu pacha han karne bishi harmful ase ko adushile mane de jani pa ase chundure manu tak mora laga dikhi ase ekta sob manu ge especially parents kan ba huni ase gule pachan sordi khashi hoy ase guna inga dawai khan phat phat na khilabole garne aro inga over na khilabole garne janai di ase yede ki suggest kore ase gule inga dawai over khilala badli dushile pacha ge thik pro pani khilabi ar rest lobo dibi niga ko ase ekta apne sob ke janai di ase खबर अगले जागरे मलाई एनसी फैमिली मेंबर्स kan judi apne an Guwahati de treatment karne noli kewa काम karne aina thagi shigule aur apne han judi khor laga food khor laga bhat khaum jishule moi apne ge naga home food visit korle urge kru idru ishile mala family ra khola la ase aur idru ishile Ganesh Kuri Hengrabari road ti gire GS road pa idu directly dikhi jai naga home food koina ekdam rasta osor ase Dispur hospital Apollo hospital du ishile itu just walking distance ase tade punchi shil apne maps de naga home food marshile apne ge pura directions dekhai dibo naga home food de mohan ki provide করে গিছিলে ফ্রেশ পর্ক স্মোক পর্ক লোকাল ফিশ আর চিকেন প্রোভাইড করে থাকে ইদরে যদি আপনার ভোগ লাগিছে গলে চিউলিবি এক পাইনে চেক আউট করলে গানি চেনাই দিয়েছে
আৰু মানে কাষ্টমাৰ্ছ খান বা এতিয়া তাক কি ফিডবেক দি আছে আপুনি এনে চাই ল'ব পাৰে আৰু যদি পুঞ্চা পিছি আপুনি নাগা হোম ফুড বিচাৰিলে দিগদাৰ পাই আছে বোলে এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ 8099994849 যদি কণ্টেক্ট কৰি সোধাও দি কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে বিহাৰ কেবিনেট পৰা যোৱাকালি লা দিন দে ডাঙৰ দুইটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে একটা দিছিলে তাহলা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ খান লগা দিয়ে দিছিলে 3% পৰা উঠাই দিছে নেগা শুনি কৈ আছে সেইটো দিছিলে 55% থাকা এতিয়া 58% কুডিশনাৰ কৈ আছে তাহলা দেৱী সেমৰা দিছিলে কৈ আছে কি তাহান ইটো দিছিলে দিৱালী আৰু ছট লগা এডভান্স গিফট তাহলা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ খানগে দিয়ালা আছে নান কৈ আছে আৰু ইটো দিছিলে 1 জুলাই পৰা এফেক্টিভ হ'বলৈ আছে নান কৈ আছে इधर कैबिनेट पर सेकेंड डाउन डिसीजन दिया दुशिले इधर स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप अंडर मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना कोई ना इधर चुंदु दी था कि तो भी डबल कुडिशने का कैसे इधर कोडिशले जनरल नॉलेज करने और अवेयरनेस करने जनाई दिए से इंडिया लगा प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ब्रा कैसे कि तुम्हार इंडिया ला साइड पर पाकिस्तान ला पोड़े मई महीना दे ऑपरेशन सिंदूर लो आतन दे इंडिया ला साइड पर पाकिस्तान लगा 4-5 फाइटर एयरक्राफ्ट इधर मोस्ट लाइकली यूएस मेड F-16 को कैसे इधर डिस्ट्रॉय कुडिशना कैसे इधर ब्रा पूरा दुनिया दुशले इंडिया लोब्रा कन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन दे लेसन सिकियो लगे ना कैसे कि इंडिया रखने का ऑपरेशन सिंदूर दुशले एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव लो दे लुइसे और एकदम क्विक टाइम दे दो टर्मिनेट कुडिशे तो साइना इधर लगा पोर्टेरो इंडिया लगा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ब्रा दुशले पाकिस्तान के कैसे पाकिस्तान दुशले जुदी अपने मैप ते थागियो मुंजे शुले अपनी खान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दुशले रोखाई दिबी ना कैसे दिस टाइम दुशले जुदी ऑपरेशन सिंदूर 2 हिचे गुले पाकिस्तान लगा पड़े इंडिया ब्रा रेस्ट्रेन ना दिखावे ना कैसे महान निजोर की कंट्रोल ना करोवे ना कैसे इधर पाकिस्तान के इमान तक कैसे कि पाकिस्तान दुशले इंडिया ला साइड पर ना अटैक हुआ दे तान निजोर क्वेश्चन करी बुई थाई ना कैसे कि महान दुशले महान लगा जगह दुशले इतु मैप ते थागिवो दिवो ना दिवो इमान तक सवाल तान करोवे ना कैसे पाकिस्तान दुशले जुदी ताना ज्योग्राफी दुशले मैप ते वर्ल्ड मैप ते राखियो मुंजी शुले तान इनका स्टेट प्रा स्पॉन्सर का टेररिज्म दुशले रोखावो लगे निगा इंडिया लगा आर्मी चीफ प्रा पाकिस्तान के कैसे रशिया लगा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ब्रा दुशले कैसे कि रशिया दुशले तो पूरा दुनिया दे मे बी ओनली कंट्री हो पड़े कैसे कुनला कंट्री दे इंडिया कारण एक सेपरेट टीवी चैनल राखी आसिना कैसे कुन दे खाली इंडिया लगा मूवीज खानी दिखाई ना कैसे ताहान दुशले इंडिया लगा सिनेमा इंडिया लगा मूवी दो बेसि खुशी पाई ना कोई थे कैसे इधर इतना भी आजिकल टाइम तक टीवी रशिया मानुहन दुशले इंडिया ला फिल्म्स खान दुशले एकदम खुशी पाई साई थे व्लादिमीर पुतिन रशिया ला प्रेसिडेंट ब्रा कोई दिखे से रशिया ला प्रेसिडेंट पुतिन ब्रा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के यूएस के वार्निंग दिशिना उनको ऐसे इधर दुशले यूएस खान ब्रा टोमाहॉक का मिसाइल दुशले यूक्रेन के नबिका वाले गाने चुंदुला रेंज दुशले 2500 किलोमीटर से गुई थे दुशले यूक्रेन ब्रा इतु मिसाइल यूज करना रशिया दे दूर दूर जगह तक इतु स्ट्राइक को पड़े गुना डोनाल्ड ट्रम्प प्राय निगा इंडिकेट करा इतु रशिया ला साइड पर कोई ऐसे कि टोमाहॉक का मिसाइल दुशले इतु यूएस लगा मिलिट्री पर्सनल्स खान ब्रा पार्टिसिपेट ना करना यूक्रेन ब्रा इतु चलावले दो इम्पॉसिबल ना कैसे इधर जुदी तो अटैक हुई गले इतो एक नतून एस्केलेशन हो इतो एक नतून झमेला हो ना कैसे जुंदु दुशले ठीक न हो ना पुतिन ब्रा वार्न कर पुतिन ला साइड पर फ्रांस की भी वार्निंग इश्यू कर इतने फ्रांस पर इतबार रशिया ला एक शेडो फ्लीट इतने टैंकर लुई जाए थाला एक बेसि डांगर शिप को कब पारे इतु रखाई राखी दिया कारण इतु लगा ओपरदे इतु लगा कैप्टेन और ऑफिसर्स खानगे इतु फ्रांस ला पुलिस खान धरी रखा कारण इतु पुतिन रो কৈ আছে कि फ्रांस पर जुंदु खुरी আছে इतु पायरेसी আছে ना কৈ আছে इतु न्यूट्रल वाटर्स ते फ्रांस पर इनका जस्टिफिकेशन ना दिना तान लगा इतु वेसल दुशले रखाई राखी আছে ना কৈ আছে इधर जुदी इनका ही कुरी थाई शुले रशिया रा कसम खाए से पुतिन बा कसम खाए से यूरोप लगाई तो धमकी लगा पोड़े तान एकदम स्ट्रांगली जवाब दियो इनका कैसे हांगरी चुंदु दुशले एक नेटो मेंबर আছে नेटो कंट्री আছে ताला प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ब्रा कैसे कि ताला कंट्री दुशले यूक्रेन कारणे तान नामुरबो होइना इधर दुशले रशिया यूक्रेन वार दे तान दुशले न्यूट्रल थागी होइना कैसे तान नेटो मेंबर हुइसे गलिबी तान इतु वार दे यूक्रेन लगा साइड लुई ना जावइना कैसे যদি তাহান ইউক্রেন লা সাইড লই যাইছে বলে তাহান ইতু রাশিয়া লদে ডাইরেক্ট ওয়ার খেলা নিচিনা হইনা কইছে ইদুরে তাহান দুইছিলে ইউক্রেন কারণে দু তাহান নামুরু হইনা কইনো কইছে ইদুরে তাইরব কইছে কি ইউরোপ লাগা জুন্দু ওয়ার স্ট্র্যাটেজি আছে ইতু একটা বেশি ডাঙর এরর আছে না কইছে ইদুরিছিলে ইনিকা ভাবা লাগা কি রাশিয়া লদে যদি তাহান বা ওয়ার খেলিছে বলে রাশিয়া দুইছিলে পয়সা খতম হই যাওইনা ভাবি আছে বলে ইতু ইউরোপ লা বেশি ডাঙর গলতি আছে না তাইরা কইছে
Egypt, Qatar और टर्की ब्रा दुइशले हमास खनगे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प लगा गाजा प्लान दुइशले मानी लुबी इदु एक्सेप्ट कुलबी ना उनको ऐसे चुनदे इदु सीजफायर करने प्रपोज करना से इदु पूरा हॉस्टेजेस खन छाड़ दुले करने कुइना से हमास खन ब्रा ताना बंदूक हथियार छाड़ दुले करने कुइना से और एक ट्रांजिशनल इंटरनेशनल बॉडी लेड गवर्नमेंट ब्रा इदु गाजा दु सावले करने कुइना थगे ऐसे इदु डोनाल्ड ट्रम्प ब्रा हमास खन की को ऐसे कि जुदी संडे लगा शाम 6 बजे तक इदु हमास खन ला साइड ब्रा तान इदु एग्रीमेंट दुइशले तान मानिना US खन के जनाई दिया ना गुशले हमास खन लगा पोड हेल गिरिवोइना को ऐसे दुरिशले हमास खन ला पोड पेशी बिया होइना को ऐसे चुंदुरिशले मानु खन ब्रा कितेबी भावना ना कुरा कितेबी ना देखा लगा इदु हमास खन ला पोड गिरि दिखोइना डोनाल्ड ट्रम्प ब्रा धमकी दिएसे इफाले इजिप्ट ब्रा दुइशले एक्सपेक्ट करियासिना को ऐसे कि हमास खन ब्रा तान इतु प्लान दुइशले मानि जावोइना होली खबर आताकते पैलेस्टाइन लगा इस्लामिक जिहादी हन ब्रा दुइशले इतु प्रपोजल दुइशले रिजेक्ट करिना थागेसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इनिगा कुई था तंदे कि FIFA वर्ल्ड कप 2026 ला कुंबा मैचेस खन ताई एकता सिटी ब्रा दुसा सिटी दे इदु मूव क्रुइना कुई था तंदे ये FIFA ला वाइस प्रेसिडेंट ब्रा दुइशले को ऐसे कि निगा डिसीजंस दुइशले इदु FIFA ब्रा ही लोइना को ऐसे इदु FIFA ला टूर्नामेंट असर FIFA ला जुरिस्डिक्शन अंडर दे गिरेना को ऐसे इदु एकते करंट वर्ल्ड लीडर्स खन गे तान पूरा रेस्पेक्ट करे होलिबी एकता हौसला कथा दुइशले फुटबॉल दुइशले तान रवि डांगर सनिगा ताइब्रा कुई दिखेसे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प दुइशले निगा हिंट दिएसे कि तहाना कंट्री दे तहाना मानु खन गे तहाना गवर्नमेंट दुइशले पैसा भाग कुरले तहान कुरियस गुना चुंदुरिशले $1000 बा $2000 होइना को ऐसे इंडियन करेंसी दुइशले 88000 बा 1,77,000 पैसा मानु खन गे दिउ लगा चुंदुरी तान तो पैसा खुद देवा ऐसे गुले इदुरिशले दूसरा कंट्रीज खाना पड़े ताना गवर्नमेंट जुन तारीफ लगाइसे इतु देवा पैसा आला सिना को ऐसे इदुर ताना कंट्री दुइशले मन रिच हुई जिसे मन पावरफुल जिसे कि तान लो मन तक पावर आई जिसे को ऐसे कि तान ला मानु खन गे निजोर बा ताना गवर्नमेंट बा टेक केयर करू पारा लगा इदुर डोनाल्ड ट्रम्प दुइशले मन तक भी क्लेम करे ऐसे कि तुन तारीफ प्रा ताना कंट्री दे एक साल दे 1 ट्रिलियन निशना पैसा कमाया सिनेगा को ऐसे US गवर्नमेंट इतिया शटडाउन हुइना था तने US ते बेसी चीज खान दुइशले रुखी जायना से इतुरे एकता दुइशले नासा सिना को ऐसे नासा भी ते करेंटली बोन असिना को ऐसे तान दु होदाय गाने बोन हुइ जाला नहोय बट US गवर्नमेंट शटडाउन हुइ था तक नासा भी बोन थाइगोना को ऐसे ताना ऑपरेशंस दुइशले तान लोन अपरना सिना को ऐसे हिते तु शटडाउन दुइशले की गाने होइना से गुले इदु moi लास्ट खबर ने कुइ दिना से अपने साना युशले जाय सबले गाने जनाइ दिएसे इदु मलाई दु खबर खतम करे से लास्ट तक सेरन सबके बेसी खुशी जनाइ दिएसे म नेक्स्ट कोन तुन अपडेट लोदेरो लक रिवो